नमस्कार दर्शक बंधु आजिर मुख्य खबर को स्वागत करुछि अभिमनु। आज हूँ 10 तारिख फेब्रुआरी मास 2026 मंगलवार। आसंतु आमे जानिबा आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। आजिर प्रथम खबर, पाकिस्तान को लागिला बड़ झटका। पाकिस्तान कौनसी भी दाबी रखिलानी आईसीसी, देला गोटे दिनर अल्टीमेट। टी20 विश्वकप रे भारत विपक्ष में पाकिस्तान मैच खेलिबा पूर्व आईसीसी आगे रखिछि किछि शर्त, जहां सीधा सीधा भाव में मना कर देछि आईसीसी। तेबे बांग्लादेश को एथिपई एक प्रकार आश्वस्ति मिली। बांग्लादेश आईसीसी राजस्व न्याय्य अंश पाइबा जारी रहिबो। गत वर्ष हिंसा पई बांग्लादेश महिला टी20 विश्वकप आयोजन वंचित होइतिला। तेबे एथिपई बांग्लादेश को आर्थिक क्षतिपूरण स्वरूप 19 वर्ष कम विश्वकप भली टूर्नामेंट आयोजन करबा पई हेबो। परवर्ती खबर, चलित वर्ष राज्य में मैट्रिक परीक्षा देबे 5,61,979 पिला। एथिपाई 3,082 सेंटर रे हेबो मैट्रिक परीक्षा। एने सूचना देले बोर्ड सभापति श्रीकांत तराई। समस्त प्रश्नपत्र को रखिया पई 322 नोडाल सेंटर रही। मैट्रिक परीक्षा पई 5,61,979 पिला फॉर्म फिलअप करिसेंती एवं समस्त सेंटर रे सीसीटीवी व्यवस्था करा जायथिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर, आसंता 13 तारिख रे संसद भवन को बोमारे उड़ाई देबाकू आसीछि धमक। संसद भवन सह आउरी 9टी स्कूल को भी आसीछि बोमा धमक। आसंता 13 तारिख दिन 1:11 रे विस्फोरण कराई देबाकू धमक मिली। खलिस्तान ना रे मेल रे आसीछि बोमा धमक। दिल्ली को खलिस्तान करबाकू मेल रे उल्लेख अछि। बोमा धमक आसिबा परे दिल्ली रे एबे हाई अलर्ट रहिछि। दिल्ली पुलिस अग्निशम टीम बम स्क्वाड रो तन्न तन्न भाबे जांच करुछंती। परवर्ती खबर, हु हु होई बढ़ी चली सुना और रूपा दर। 24 क्यारेट सुनार दाम 1310 टंका वृद्धि पाई। 24 क्यारेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,58,060 टंका रही। गतकाली यह 1,56,750 टंका रही। सेहीपरि भाव में 22 क्यारेट सुनार दाम 10 ग्राम पिछा 1,44,900 टंका रही। आज 1200 टंका दर वृद्धि पाई। गतकाली 24 क्यारेट सुनार मूल्य 1,43,700 टंका रही। अन्यपटे रूपा दर 15,000 टंका वृद्धि पाई। किलोग्राम पिछा रूपा दर आज 3 लाख पहुंची। गतकाली 2,85,000 टंका रही। परवर्ती खबर, लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला विरोध में आसिबो अनास्था प्रस्ताव। विरोधी को गृह में कहवाक सुजोग मिल प्रबल होहल्ला गृह कार्य चली पारुनी। एथिपाई विरोधी दल लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला विरोध में अनास्था प्रस्ताव आनीपारती। संवाद सरबराह संस्था आईएनएस सूत्रु यह सूचना मिली। लोकसभा बाचस्पति विरोध में अनास्था प्रस्ताव उपस्थापन करने अति कम 50 जन सांसदों समर्थन आवश्यक रही। प्रस्ताव पाई 14 दिन पूर्व लिखित आकार में नोटिस दवाई पड़ता है। परवर्ती खबर, चलित वर्ष खंडगिरी मेला 12 कोटी अधिक टंकार बेपार होईछि। तेबे दीर्घ 14 दिन धरी खंडगिरी लगी रही गहली चली एबे आउ नाही। चलित वर्ष मेला और यात्रा को मिसाई 12 कोटी ऊर्ध्व टंकार बेपार होईछि। यात्रा रे 5 कोटी बेपार होइतिबा बेले अवशिष्ट बेपार मेला रे पड़िथिबा बजार होइतिला बोली आयोजन कमिटी सूचना दैछंती। परवर्ती खबर, आसंता फेब्रुआरी 18 तारिख में आरंभ हेबो +2 परीक्षा। चलित वर्ष 4,06,623 जन छात्र छात्री परीक्षा देबे। 1909टी परीक्षा केन्द्र में 23टी सिटिंग रे हेबो परीक्षा। एथिपाई 211टी परीक्षा परिचालना हब होईछि। एही परीक्षा परिचालना किभली भाबे स्वच्छ और श्रृंखलित भाव में सेतिलागी अंटा भिड़ी परिषद। पुलिस सुरक्षा रे हब्रु परीक्षा केन्द्र को प्रश्नपत्र और उत्तर खाता पैकेट परिवहन करा जिवो। सकाळ 8:30 सुधा परीक्षा केन्द्र में समस्त प्रश्नपत्र पहुंची। परीक्षार्थी को केन्द्र को प्रवेश समय 2 स्तरीय जांच करा जिवो। परीक्षा सह जड़ित नथिया व्यक्ति को केन्द्र को प्रवेश करने बारण होईछि। परवर्ती खबर, आज बढ़िबो तापमात्रा। आसंता 4 दिन में राति तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री बढ़ी पारे। यार प्रभाव में शीत कमिजिବ बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। उपकूल और पश्चिम ओडिशार अधिकांश स्थान में तापमात्रा 15 डिग्री किंबा एहाठारु अधिक रहिबो। सेहीपरि 12 तारिख जाए उपकूल ओडिशार विभिन्न स्थान में मध्यम धरणर कुहुड़ी दृश्यमान हेबो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री 17तम जन अभियोग शुणाणी कार्यक्रम में 700 अभियोग आसिथिला। अभियोग गुड़िकर आलोचना हो संपुक्त विभाग को पठा जाइछि। गतकाले जनशुणाणी बेले 5 जन वरिष्ठ मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित रही लोकंकर अभियोग शुणाणी करथिले। मुख्यमंत्री व्यक्तिगत भाव में 32 जन दिव्यांग को भेटिथिले। भद्रकर बजकिशोर बंधा को 1 लाख टंका और जाजपुर कार्तिक सिंह को 1.50 लाख टंकार चिकित्सा सहायता मंजूर करा जाइछि। पाटनागढ़ आसीथिबा किडनी और स्नायु रोग तिलोत्तमा पांड्या चिकित्सा और जीवा आसिबा खर्च जोगै देबाकू विभाग को निर्देश दिया जाइथिबार सूचना मिली।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉକୁଣି ନେଲା ନାବାଳିକାର ଜୀବନ ଅନେକ ପ୍ରତିକାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହେଲା ନାହିଁ ଭଲ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବୋଳଙ୍ଗା ଥାନା ଚମ୍ପାରୋଡ଼ ସାହି 12 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାହୁଙ୍କର ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁ। କିଛି ମାସ ତଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଉକୁଣି ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ପ୍ରତିକାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା। ମା ଲଣ୍ଡା ହେବାକୁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ଉକୁଣିଗୁଡ଼ିକ ଖପୁରୀକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡ ଗନ୍ଧ ହେବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ତ୍ରୁଟି ରହୁଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକ କିଛି ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। 3 ଦିନ ତଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ରକ୍ତବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାକୁ ପୁରୀ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏନସିପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ। ପୁନେ ନିଆଯାଇ ରୁବି ହଲ୍ କ୍ଲିନିକରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କର ଜ୍ୱର ଏବଂ କାଶ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖଲିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଲାଗିଲା ଝଟକା। ଭାରତକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ କାନାଡା ନେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ। କାନାଡା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଭାରତର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଆକଳନ ହୋଇଛି। ବୈଠକ ସମୟରେ ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ କାନାଡାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡେପୁଟି କ୍ଲର୍କ ନାଥାଲି ଦ୍ରୋଇଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ସୁର ରାଉତରାୟ। ଜଟଣୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ନେଇ ଦେଲେ ସଂକେତ। କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରୁ ଜଟଣୀ ଲଢ଼ିବେ ସୁର। ଲୋକେ ଚାହିଁଲେ ଲଢ଼ିବି, ଆଉ ଥରେ ଜଟଣୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇ 18 ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ। ଏଭଳି ଘଟଣା ବାଙ୍କୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭେଡ଼ା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତସ୍ଥିତ କୁସୁମୁରା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ ଖୁସିର ସହ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇସାରିବା ପରେ 8 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ପ୍ରାୟ 18 ଜଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ଫଳି ଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବାଙ୍କୀ ଉପକଣ୍ଠ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିବା ହେତୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବା ପାଇଁ ଅପମିଶ୍ରଣ କରୁଥିବା ଏବଂ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ହେତୁ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଘଟିଛି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବା ପାଇଁ ଅପମିଶ୍ରଣ କରି ବ୍ୟବସାୟ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମରଣ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅସୁସ୍ଥକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜଙ୍ଗଲରୁ 1250 କେଜିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ଭେଞ୍ଜାଙ୍ଗିଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜବତ କଲା କାଲିମେଳା ପୋଲିସ। ମାଫିଆମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିସହିତ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବରକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।